আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल ओबीसी रिजर्वेशन लगभग नामुमकिन है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने साफ किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर गोल्ड मेडल विद्यासागर सामाजिक सांस्कृतिक पुरस्कार वितरण समारोह में यह बात साफ किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होनहार छात्रों को डॉक्टर BR अम्बेडकर गोल्ड मेडल, विद्यासागर सोशल एंड कल्चरल अवार्ड और एक बार की आर्थिक मदद दी। इस दिन अगरतला के प्रज्ञा भवन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि फिलहाल ओबीसी रिजर्वेशन लगभग नामुमकिन है। अभी राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रम में 31% और 17% रिजर्वेशन है, यानी इस मामले में कुल रिजर्वेशन 48% है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी राज्य सरकार 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। प्राकृतिक कारणों से फिलहाल ओबीसी को बचाना लगभग नामुमकिन है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया যে সেখানে যে এসসি এসটি 50% এর উপরে কিন্তু রিজার্ভেশন রাখা যাবে না, কারণ এটা সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট। তো এটা খুব ক্লিয়ার হওয়ার দরকার এই কারণে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে তাদের যে এসসি রিজার্ভেশন আছে 7.5%, আর মানে এসটি রিজার্ভেশন আছে 7.5%, আর এসসি রিজার্ভেশন আছে 15%। তাহলে দ্য টোটাল রিজার্ভেশন এসসি এসটির কত গিয়ে দাঁড়ালো এবং ওবিসির সব মিলিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় 49.5%। তো আজকে ত্রিপুরাতে আমাদের এখানে এসসি এবং এসটি যদি আমরা দেখি সেখানে কিন্তু 31% হচ্ছে এসসি হচ্ছে 17%। তো দুটো মিলে আমাদের অলরেডি 48%। কাজে এই জায়গার মধ্যে আমাদের পক্ষে ওবিসি কে দেওয়া, যদিও আসে আমরা বলছি আচ্ছা দেখছি করব, তবুও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি কিছু করা যায় কিনা, কারণ ওই যেটা সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্টটা রয়ে গেছে সেটা তো আমরা ক্রস করি, কেন 49% হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার রিজার্ভেশন আর আমাদের ত্রিপুরাতে 48%। কাজে এই জায়গার মধ্যে ওবিসিদের জন্য so far reservation is concerned, it's very difficult to keep this reservation in our policy. मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि राज्य में ओबीसी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। Socio-economic condition of the OBC সারা ত্রিপুরাতে আমরা তাদের যে অ্যাকশন প্ল্যান সেগুলো প্রতিনিয়ত কিন্তু বানাচ্ছেন এবং আরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিষয়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা যায় কিনা এবং ফাইন্যান্সিয়ালি যারা উইকার সেকশন, ওবিসির মধ্যেও কিন্তু অনেক আছে আরো উইকার সেকশন ফাইন্যান্সিয়ালিও কিন্তু আছে, তাদেরও কিভাবে হেল্প করা যায় সেই ব্যবস্থা কিন্তু হচ্ছে। সেন্ট্রাল স্কিম যেগুলো আছে এখানে মধ্যে যেরকম প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ, পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ, কনস্ট্রাকশন অফ হোস্টেল ফর ওবিসি বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, মাননীয় মিনিস্টার মহোদয় অলরেডি বলেছেন দুটো হোস্টেল হচ্ছে এখানে ছাত্রীদের জন্য, ছাত্রদের জন্য দুটো জায়গায় হচ্ছে। এবং এখানে সোশিও ইকোনমিক স্কিমস সম্পর্কে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স এখানে আমরা দিলাম, যেমন আন্ডার নিউক্লিয়াস বাজেট স্কিমে বিদ্যাসাগর সোশিও কালচারাল অ্যাওয়ার্ড, ইকোনমিক আপলিফমেন্ট স্কিম, কনস্ট্রাকশন অফ মার্কেট স্টল, সেগুলোও কিন্তু যারা ওবিসি সম্প্রদায় তাদেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কিল डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि व्यवस्था এখানে করা হয়েছে। राज्य में वर्तमान में ओबीसी की कुल आबादी 9 लाख है। राज्य में कुल आबादी का लगभग 20.56% ओबीसी समुदाय से है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में ओबीसी समुदाय के 2,24,000 परिवार है। ओबीसी समुदाय से संबंधित कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेरिट अवार्ड, साथ ही क्लास 9 से 12 तक की लड़कियों के लिए फ्री साइकिल स्कीम भी रखी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि ओबीसी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए लोन, कंप्यूटर एप्लीकेशन ट्रेनिंग के लिए मदद और GNM, BSc नर्सिंग कोर्स के लिए राज्य के बाहर पढ़ाई के लिए मदद जैसे प्रोजेक्ट ओबीसी वर्ग के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है।